Alright, 85cc first hit. Manong Abada sa Hirap Paco. Tapik na adri managan sa 85 first hit. Okay. There we go. Hala ka partida! Partida 65cc. RJ Bomba Malayo ni Dagan, AJ Tolentino whole shot by sa Hirap Paco, the only lady rider. Sa Hirap Paco bay. Grabe, the only lady rider and the only 65. AJ Tolentino ni long double bay. Grabe nga bakbakana ini. 65 versus 85. AJ Tolentino, Holsar. Grabe nga 65 ay. Basta-basta nga 65. Grabe mga busing sa Hirap Paco ay. Hala ka AJ Tolentino. Airplane mode AJ Tolentino sa Hirap Paco. Tuara. Dito sila login ni Saira. Grabe AJ bay. Manong Abada, ikaw pat. Grabe, Bomba Malayo, partida, 65. Tolentino. Sa Hirap Paco. Airplane mode. Grabe nga double-double. Double sa Hirap Paco be. Double gyapon. Double gyapon. Double gyapon oy. Grabe. Di mahadlok mag double-double bay. Tolentino. Grabe ka Tolentino bay. Sa Hirap Paco. Grabe ka mga power sa 85. Babae versus lalaki. AJ Tolentino. Grabe gapon ni Tolentino oy, di makaya. Sa Hirap Paco, grabe. Grabe mga bata. Grabe mga bata agad. Airplane mode. Tuara. Tolentino. Paco. Hala ka. Okay, magtapalodo sa Hirap Paco bay. Makaya. Bang klase rin to sa Hirap Paco ah. AJ Tolentino. Okay, AJ Tolentino sunod sa Hirap Paco. RJ Bomba Malayo 65cc. The only 65cc. Dayon Manong Abada number 27. Grabe gini si Tolentino gyapon oy. Grabe sa Hirap Paco lagi. Kaya bata. Makalok magtapalodo. Tolentino. Paco. Grabe oh, Tolentino pa rin. Sa Hirap Paco. Gam-gam abisto. Scale topic ba? Tira na yan po scale topic. Nawala scale topic. Tiya ang scale topic na yun.
White flag na. Airplane mo, no? Tolentino, oh. Tolentino pa rin, mga boss. Okay. Sa first hit, sa 85cc. Kuha yun eh. Tolentino. Second flag, Tolentino. Followed by Syra Paco. Congratulations, Soul Riders, 85cc category.